आज बाबा की 15/7/2020 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन के परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। आज के बाबार पुरो मुरली खावा दावार धारणार उपरे और पवित्रतार उपरे। ताई बाबा प्रथमेই বলছেন যে তোমাকে सच्चा सच्चा वैष्णव होते হবে এবং सच्चा वैष्णव হওয়ার জন্য খাওয়া দাওয়ার খুবই নিয়ম পালন করতে হবে और पवित्र থাকতে হবে। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? বলছে কি এমন অবগুণ একটা সেটা যদি গুণে পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তো নৌকা পার হয়ে যাবে, বেড়া পার হয়ে যাবে। সেটা কি হতে পারবে? बाबा उत्तरे बोलছেন, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। सबथेके बड़ अवगुण হচ্ছে अटैचमेंट, मोह। मोहेर कारणे आत्मीय स्वजनेर याद आसे। बंदरी का मिसाल, बांदर जेमन तार सन्तान मारा जाওয়ার পরেও তাকে নিয়ে ঘুরতে থাকে আর কাঁদতে থাকে, সেরকম মানুষও যে মানুষ সম্বন্ধী মারা গেছে আত্মীয় স্বজন তাকে মনে করে কাঁদতেই থাকে। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। 1 বছর পর্যন্ত তাকে স্মরণ করে করে কাঁদে। मुंह ढक कर रोते रहेंगे, बिछनाते मुखे चादर दिए कांदते थाके। याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा बोलছেন এই রকম যদি তুমি বাবাকে স্মরণ করো আর বাবার কথা মনে করে তোমার চোখ থেকে যদি অশ্রু জল বেরোয় তাহলে তো জায়গা। বাবা বলছেন এই রকম যদি তুমি বাবাকে স্মরণ করো আর বাবার কথা মনে করে তোমার চোখ থেকে যদি অশ্রু জল বেরোয় তাহলে তোমার বেড়া পার হয়ে যাবে, মানে একদম মহাকল্যাণ হয়ে যাবে। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। যেমন নিজের আত্মীয়কে স্মরণ করে তুমি এত মন প্রাণ দিয়ে তার জন্য কান্না করছো, সেরকম যদি বাবাকে স্মরণ করো তাহলে অহো সৌভাগ্য। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। बाबा বলছেন যে শুধু এক বাবা না, কিন্তু বাবাই আমাদের আবার টিচার। তো বাবার সঙ্গে সঙ্গে टीचरকেও মনে করতে হবে। तो ज्ञान सागर होने कारण टीचर भी हैं, राजयोग सिखलाते हैं। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं, वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा সকলের পিতা, শিক্ষক আর সদ্গতি দাতা আর জ্ঞানের सागर। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए
वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবা ও শিব বাবা रचना और এটা संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर भी सिद्ध हुआ। और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाबा বলছে আমি তোমাকে যা জ্ঞান শোনাচ্ছি বা যা যোগ শেখাচ্ছি, তো এই পুরুষার্থের প্রালব্ধ সত্যযুগ নতুন দুনিয়ার জন্যে। তো বাবা আমাদের সবথেকে বড় টিচারও হলেন। यहाँ बैठे यह पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है, यह अंदर धारणा होनी चाहिए। বাবা বলছে যখন তুমি কোথাও বোঝাতে যাও জ্ঞান, তখন আগে থেকে নোট করে নাও যে কি কি পয়েন্টের উপরে জ্ঞান শোনাবো। यह तो जानते हैं कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। बाबा बोलছেন যে জ্ঞানে বেশি তীক্ষ্ণ তার নাম হয় এবং তার পদও উঁচু হবে। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं। বাবা বলছেন এখন তোমাদেরকে সাচ্চা বৈষ্ণব হতে হবে। বৈষ্ণব মানা যে কোনো অশুদ্ধ জিনিস গ্রহণ করে না। मांस मदिरा आदि नहीं खाते, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ। এরকম অনেক আছে না যারা নিজেকে বৈষ্ণব বলে, তো তারা নিরামিষ খায় অথচ পতিত হচ্ছে, বিকারে যাচ্ছে। তো কি করে সম্পূর্ণ বৈষ্ণব হলো। वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुनी चीज़ें नहीं खाते। অর্থাৎ শুধু পেঁয়াজ বা লসুন এসব না খেলে কি বৈষ্ণব হওয়া যাবে, তার সাথে সাথে পবিত্রতাও দরকার, ব্রহ্মচর্যের পালনও দরকার। तुम बच्चे जानते हो तमोगुनी चीज़ें क्या क्या होती हैं। আমরা এখন জানি যে তমোগুণী জিনিস কি কি আছে। তো বাইরের পেঁয়াজ লসুন মদ মাংস মাছ এই সমস্ত খাওয়া এসব तमोगुनी जिनिस। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। বাবা বলছে যে সাধু সন্ন্যাসী যারা সংসারে থাকে না, সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেছে, তো তারা পবিত্র জীবন যাপন করে, তাই তাদেরকে পবিত্র আত্মা বলা হয়। আর যারা দান করে তাদেরকে পুণ্য আত্মা বলা হয়। তো সব ক্ষেত্রেই আত্মার নাম আসে, পরমাত্মার নাম আসে না। তাতেই স্পষ্ট হচ্ছে যে সকলের মধ্যে আত্মা আছে, পরমাত্মা নয়। তো যেমন আত্মা কর্ম করে সেরকম সে টাইটেল পেয়ে যায়। तो ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। এখানে দুটো জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে যে এক তো আত্মার মধ্যেই পরমাত্মা নয়, আর দুই নম্বর যে আত্মা যেমন কর্ম করে তার দাগ বা লেপ ছেপ আত্মার মধ্যেই লাগে। তো আত্মাকে निर्लेप বলা এটাও ভুল। साधुओं को महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता, तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। तो महान परमात्मा बोला है ना, महान आत्मा बोला है। तार माने जे महान काज करछे सेও आत्मा, जे पाप काज करछे सेও आत्मा, जे दान पुण्य करछे सेও आत्मा। तो आत्माई विभिन्न रकम कर्म करे और विभिन्न रकम टाइटेल पाए।
किन्तु परमात्मार एसब काज नय। तार माने सिद्ध होच्छे जे सकल आत्मार मध्य परमात्मा नय। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध कर बतलाते हैं, झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। কত রকম মতান্তর, যে যারা একটু বেশি পড়াশোনা করে নিয়েছে, রিসার্চ করে, তারা বলে যে গাছেও আত্মা আছে, গাছেও প্রাণ আছে, তাই গাছ বাড়ছে, গাছের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু গাছের মধ্যে গ্রোয়িং সেল আছে। সূর্যের আলো বা মাটির সঙ্গে যখন গাছ জুড়ে আছে আর জল পাচ্ছে, তখন তার মধ্যে একটা শক্তি গ্রো করছে আর সেই হিসাবে সে বাড়ছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো চেতন আত্মা নেই। যেমন একটা জীব আত্মা, সে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যেতে পারে, নিজের ইচ্ছা মতন ঘুরতে পারে, কথা বলতে পারে। কিন্তু একটা গাছ তো নিজের থেকে নিজে আরেকটা জায়গায় যেতে পারে না, तो सेटा होच्छे जड़ पदार्थ। तो शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। तो गल्प आछे ना जे एकजन परी इंद्रप्रस्थे एकटा मृत्युलोक थेके एकटा मनुष्यके निये गेछे, तो पुरो इंद्रलोके मानुषेर गन्ध छड़िये गेछे। तो जिज्ञेस करा हलो जे मानुषटा कोथाय थेके एसेछे, तखन जाना गेल जे एकटा परी एकटा अप्सरा निये एसेछे पृथ्वी लोक थेके। तो ताके शास्ति देवा हलो जे जाओ तुमी नीचे पृथ्वीते पाथर हये जाओ। तो एकटा जीवित प्राणी से नीचे एसे पाथर की करे हय, जड़ पदार्थ की करे हय। तो ये सब कहानी गल्प शास्त्रे लिखा आछे। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, माँ में कम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, सुख धाम जाना है। ये दुख धाम है, अपवित्र धाम। शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। यह तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। যারা কলিযুগী মানুষ তারা দেবী দেবতাদের কাছে মাথা নত করে। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। এখন মানুষ দেবী দেবতাদের কাছে গিয়ে কি বলে যে আপনারা সর্বগুণে সম্পন্ন, 16 কলায় সম্পূর্ণ, আর আমরা নীচ পাপী, আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। হ্যাঁ ভি ऐसे বা বলছে সত্যি সেরকমই হয়েছে। कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है यह मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। सन्तान यदि मारा जाए বা स्वामी यदि मारा जाए तो बछर पर बछर ताके स्मरण करे करे मायरा कांदतेई थाके। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक कर रोती रहती है। जे स्त्री स्वामी मारा जाए तो चादरे मुख ढेके कांदतेई थाके। तो बाबा बोलছেন, ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो, दिन रात तो बेड़ा पार ही हो जाए। बाबा बोलছেন যদি এরকম মুখ ঢেকে তুমি যদি বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তো তোমার বেড়া পার হয়ে যাবে, তুমি महान महान सौभाग्यशाली हो जावे। बाप कहते हैं ऐसे पति को
जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाप युक्तियाँ बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं। বলছে যারা ভালো ব্যবসায়ী তারা কি করে, প্রতিদিন রাতের বেলা নিজের ব্যালেন্স চার্ট চেক করে যে আজকে আমার কত ইনকাম হলো, কত আমার খরচা হলো। তো বাবা বলছেন সেরকম রোজ রাতের বেলা তোমরাও নিজের চার্ট চেক করো যে আজ আমার কত আমি বাবাকে याद করে ইনকাম করেছি আর কত আমার খরচা হলো। कोई कोई मास मास निकालते हैं, यहाँ तो यह बहुत ज़रूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। बाबा बोलছেন যে তোমরা সৌভাগ্যশালী, হাজার ভাগ্যশালী, কোটি ভাগ্যশালী, পদম ভাগ্যশালী, পদমের উপরেও অরব খরব ভাগ্যশালী। তার মানে আমরা এক এক সেকেন্ড বাবাকে याद করছি তো কত মহান ভাগ্য আমাদের তৈরি হচ্ছে। तो जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह ज़रूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। यह तो नटसेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है। বা বলছেন যে দেবী গুণ ধারণ করে তোমাকে खुशबूदार फूल होते हबे। मुख्य है याद की बात, योग द्वाराई আমরা फूल हब। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। বলছে লৌকিক পিতা কখনো ছেলে মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করবে না যে তুমি কি আমাকে স্মরণ করো, বা এটা বলবে না যে আমাকে याद করো, আমাকে স্মরণ করো। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही। বলছেন যে মা বাবা সন্তানকে আর সন্তান বাবাকে সবসময় মনে রাখে। यह तो लॉ है, এটাই দুনিয়ার নিয়ম। यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। এখানে জিজ্ঞেস করে বাবা, কারণ যে বাবা জানে যে মায়া তোমার চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে, তোমার বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে কেটে দেওয়ার জন্যে। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए, इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। যেখানে জ্ঞান শোনাতে যাও বাবা বলছেন আগে বাবার महिमा শোনাও। यह हमारा बाबा है, यूँ तो सबका बाप है। যাকে সারা বিশ্ব গড, আল্লাহ, ঈশ্বর, প্রভু, ভগবান বলে ডাকছে সে আমার বাবা। सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। बाबा আমাদেরকে सृष्टि काल चक्रेर आदि मध्य अंतेर ज्ञान दिच्छेन, जे ज्ञान सुने आमरा त्रिकालदर्शी होये जाच्छी। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। বলছে যতক্ষণ বাবার জ্ঞান না শুনবে ততক্ষণ কোনো মানুষ त्रिकालदर्शी होते पारे ना। बाप कहते हैं
यह लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণও ভুলে যাবে যে সত্যযুগের পরে আমরা ত্রেতাতে বা ত্রেতার পরে দাপরে বা দাপরের পরে কলিতে নামবো। যদি এই জ্ঞান থাকে তাহলে তারা সত্যযুগের সম্পূর্ণ সুখ উপভোগ করতে পারবে না। তাই বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকবেই না। তো यह त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? বলছে লক্ষ্মী নারায়ণের মধ্যে এই জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের পরে যারা এসেছে তাদের মধ্যে কি করে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত জ্ঞানের থাকবে? तुम बनते हो और बनाते हो। আমরা এখন ত্রিকালদর্শী হচ্ছি আর অন্যকেও জ্ঞান দিয়ে ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছি। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है, इसलिए परंपरा तो चल न सके। বলছে এখন আমরা এই জ্ঞান ধারণ করেছি, তারপরে কলিযুগের মহাবিনাশ হয়ে যাবে, সত্যযুগে গিয়ে আমরা এই জ্ঞান ভুলে যাব, তাহলে এই জ্ঞান পরম্পরা থেকে কোথায় থেকে আসবে? तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना है। বলছে ভালো করে জ্ঞানের সিমরন করো। तुम्हारी भी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। আমরা যদি ঠিক মতন বাবাকে স্মরণ না করি তাহলে মায়া আমাদেরকে থাপ্পড় মেরে বুদ্ধিযোগ আমাদের ঘুরিয়ে দেবে। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। যখন আমরা একদম 16 আনা সম্পূর্ণ হয়ে যাব তখন বিনাশের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। বাবা আরও স্পষ্ট করছেন যে মানুষ এখন বিনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর তোমরা সত্যযুগে অবিনাশী পদ পাওয়ার জন্যে पुरुषार्थ করছো ज्ञान যোগের মাধ্যমে। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं। আমরা সাচ্চা পাণ্ডব, তো পাণ্ডব কখনো কারোর সঙ্গে হিংস্র যুদ্ধ করবে না, তো আমরা কারোর সঙ্গেই লড়াই ঝগড়া করব না। कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियाँ बहती हैं तब फिर घी की नदी बहेगी। ভারতবর্ষে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি কৌরবদের সঙ্গে কৌরবরা নিজেরাই লড়বে, অর্থাৎ মারামারি কাটাকাটি হবে আর এখন রক্তের নদী বইবে, তারপরে সত্যযুগে ঘি দুধের নদী বইবে। तो अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे। एक একটা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ বা স্টেট ওয়াইজ লড়াই চলছে যে তোমার এই গ্রামটা দাও বা তোমার এই শহরটা দাও, यहाँ से पास न करो ये हमारा रास्ता है। একটা দেশ আরেকটা দেশকে হুমকি দেয় না যে তুমি এই রাস্তায় তোমার গাড়ি ঘোড়া বা স্টিমার চালাতে পারবে না, এটা আমাদের রাস্তা। अब वह क्या करे, स्टीमर कैसे जाएंगे? এবার কিভাবে স্টিমার যাবে? फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे। কোনো থার্ড পার্টি এসে যদি তাদেরকে সুন্দর পরামর্শ দেয় যে ঠিক আছে তোমরা এইভাবে চলো, तो से परामर्श क्यों मानते चाहे ना। मदद की उम्मीद मिली होगी, वह आपस में ही ख़त्म कर देंगे। लोक देखानो থার্ড পারসন থেকে পরামর্শ নিচ্ছে কিন্তু আবার হিংসার জ্বালায় সে পরামর্শ মানছে না আর কারো কথাই শোনে না। तो यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। এভাবেই
কেউ কারো পরামর্শ বা শান্তির বার্তা শুনবে না আর নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে विनाशকে পাবে। अभी बाप कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। खूब समझदार হও, বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়াতেই বাবার জ্ঞান আবার ভুলে যেও না। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। বাবা বলেন মধুবনে যখন তোমরা আসছো তো একা আসো, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসলে তখন তাদের চিন্তাতে তোমাদের पुरुषार्थ হবে না। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। মধুবনে যে ভাই বোনরা যায় তাদের জন্য বাবা বলছেন যে কোনো কাজ তো নেই, ঘর সংসারের কোনো ঝামেলা নেই, তো যতটা সময় পাচ্ছ পুরো একান্তবাসী হয়ে খুব পুরুষার্থ করো, खूब जोग करो। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने, गाते भी है ना भोला नाथ भर दे झोली। मधुबन बाबा जोगे सब बड़ो बड़ो दीदीरा दादीरा क्लास कराए भाईरा, तो तुम्हें समस्त क्लास करो, अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा निजेर झुली भरो। तो बाबा भोलानाथ এখন আমাদের ঝুলি ভরার জন্য এসেছেন। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। भक्ति मार्गे शिव शंकर के एक भेबे नियेछे। शिव शंकर महादेव कहते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है। ब्रह्मा के बा विष्णु के महादेव बोला है ना, शिव शंकर के महादेव কেন বলা হয়? তার মানে যে শিব বাবা হচ্ছেন দেবের দেব মহাদেব, কিন্তু ওনারা শিব আর শঙ্করকে এক করে দিয়েছেন বলে ওরা শঙ্করকে মহাদেব ভাবে, কিন্তু দেবের দেব মহাদেव तो एकमात्र शिव बाबा। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है, अभी तुम पढ़ते हो। जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। বলছে লৌকিক দুনিয়াতেও যারা ভালো পড়াশোনা করে তাদের চাল চলন ম্যানার্স খুব ভালো হয়ে যায়, তারা ধীর স্থির গম্ভীর হয়ে যায়। তো সেরকম তোমরাও বাবার এত উঁচু ঈশ্বরীয় জ্ঞান পড়াশোনা করে তোমাদেরও ম্যানার্স খুব ভালো হবে। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं, यह फिर हो गई बड़ी मम्मा जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा के बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবা সকল ব্রাহ্মণের বড় মা। শিব বাবা যদি পিতা আর ব্রহ্মা দ্বারা আমাদেরকে রচনা করেছেন তো ব্রহ্মা আমাদের মা হয়ে গেল। মাত পিতা কম্বাইন্ড হ্যাঁ, তো মাত পিতা কম্বাইন্ড মানে একই শরীরে ব্রহ্মা মাও বসে আছেন আর শিব পিতাও বসে আছেন, তাই মাত পিতা কম্বাইন্ড। कितनी गुप्त बातें हैं, এটা কত গুপ্ত রহস্য, মানুষ এটা বুঝতেই পারবে না। तो जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको एडाप्ट किया। এবার এখানে বাবা জগদম্বা সরস্বতীর জন্য বলছেন, যিনি জ্ঞানের দেবী জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী, উনিও ব্রহ্মা বাবার মুখ থেকে যখন শিব বাবা মুরলি শোনাতেন তো জগদম্বা সরস্বতীও পাশে বসে মুরলি শুনতো।
उनको एडाप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। মা এতই জ্ঞানে তীক্ষ্ণ ছিল যে বাবা ওনার अलौकिक नाम राखलेन जगदम्बा सरस्वती। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी। যেমন সাগর আর ব্রহ্মপুত্রা নদীর যেখানে সন্ধিক্ষণ হয় সেই সময় মেলা হয়। তো বাবা বলছেন যে সাগর হচ্ছেন শিব বাবা আর ব্রহ্মপুত্রা হচ্ছেন ব্রহ্মা। তো এখন সঙ্গম যুগে ব্রহ্মপুত্রা মানে ব্রহ্মা বাবা আর জ্ঞান সাগর বাবার মঙ্গল মিলন হচ্ছে। তো এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় আসল জীবন্ত মেলা। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। মা তার সন্তানকে সব সময় উঁচু দেখতে চায়। তো সেই রকম ব্রহ্মা বাবাও আমাদেরকে কত উঁচু নিয়ে যাচ্ছে। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। বলছে শ্রী বাবা বলছেন যে আমাকে তো কাউকে স্মরণ করা দরকার নেই, আমার তো মুখ্য কাজই হচ্ছে তোমাদেরকে তৈরি করা। তো আমার পুরো अटेंशन তোমাদের উপরেই আছে। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हम दोनों बच्चों को देखते हैं। এখানে বাবা আরো সূক্ষ্ম জিনিস বলছে যে আমাকে তো কাউকে স্মরণ করার দরকার নেই, আমি তো বিকর্ম করি না যে আমাকে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে কাউকে স্মরণ করে। তো ব্রহ্মার বাবা শিব বাবাকে স্মরণ করছে, অথচ আমরা দুজন একসঙ্গেই আছি, কিন্তু তাও ব্রহ্মা বাবাকে শিব বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হচ্ছে। ব্রহ্মা বাবা তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হবেন। তো বাপ कहते हम दोनों बच्चों को देखते हैं। আবার শিব বাবা ব্রহ্মা বাবা দুজনে মিলে বাচ্চাদের পালনা করছেন। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना। এটা আবার ব্রহ্মা বাবা বলছেন যে যেহেতু শিব বাবা আমার ভ্রুকুটিতে বসে আছেন আর বাচ্চাদের সংরক্ষণ করছেন পালনা করছেন, তো আমাকেও শিব বাবার সঙ্গে देखते হয়, পাশে থাকতে হয়। उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ। বলছে শিব বাবার সঙ্গে আমিও ঘুরি, যেমন আমিও দৃষ্টি দিচ্ছি সবাইকে। तो देह सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। माना যেহেতু শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার ভ্রুকুটিতে ম্যাক্সিমাম সময় থাকতেন, তাই ব্রহ্মা বাবা শিব বাবার সমান ওনার স্থিতি হয়ে যেত। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो, बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। বলছেন যারা খুব সার্ভিস করে, যারা খুবই জ্ঞানী যোগী আত্মা, ধারণা মূলত আত্মা, তাদেরকে ফলো করো, তাহলে তোমাদেরও পুরুষার্থের উন্নতি হবে। तो जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। বাবা বলছেন যে বাবা যেমন যারা বাবাকে নিন্দা করেছে, অপকার করছে, তাদের উপরে বাবা উপকার করছে। তো তুমিও বাবাকে ফলো করো, যে তোমার নিন্দা করছে, তোমাকে বাজে কথা বলছে, তার উপরেও তুমি শুভ ভাবনা রাখো, তারও কল্যাণের কামনা করো।
इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसी का भी नहीं सुनो। আমাকে স্মরণ করো আর কারো কথা তোমাকে শোনা দরকার নেই। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो। কেউ যদি তোমাকে বাজে বাজে কথা বলছে তো সেটা কানে নিও না। तुम मुस्कुराते रहो, तुम्हें हासो तो वह आप ही ठंडा हो जाएगा। जोरे जोरे হাসা দরকার নেই, মন থেকে খুশি হও। जिसे आत्मा तो बाबार ज्ञान जाने ना बोले से এরকম কথা বলছে तो से निजे ठंडा हो जावे। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। यदि क्यों खूब जोर रेगे যাচ্ছে তোমার উপরে तो तुम्हें तार उपरे पुष्प अर्पण करो। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। সত্যি করে ফুল তার মাথায় দেওয়া দরকার নেই, माना तार उपरेও তুমি शुभ भावना रखो। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। बाबा নিজের উদাহরণ দিচ্ছেন যে সব থেকে বেশি গালি, সব থেকে বাজে কথা আমি শুনেছি, আবার সারা দুনিয়ার মুখ থেকে। কেন? সবাই ভগবানকে সর্বব্যাপী বলেছেন। কুকুর, বিড়াল, ছাগল, কাকড়, পাথর সকলের মধ্যে ভগবান আছে। তো কত বড় এটা বাবাকে গ্লানি করা হচ্ছে। তাও বাবা সকলের কল্যাণ করার জন্য, উদ্ধার করার জন্য এই ধরাধামে এসেছেন। তো তাই বাবা বলছেন তুমি আমার মতন হও। तो बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं, मैं तो सबका उपकारी हूँ। ताओ बाबा सकलेरই उपकार करते এসে গেছেন। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। बाबा আমাদেরকে কি বানাচ্ছেন। विश्व के मालिक बनते हैं, ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। তোমাদের কখনো স্বপ্নেও ছিল না যে স্বয়ং আমরা এই জীবনে সাক্ষাৎ ভগবানকে পাবো, তার এত উঁচু শ্রেষ্ঠ জ্ঞান শুনতে পারবো। আর বাবা স্বয়ং আমাদেরকে সত্যযুগে নিয়ে যাবে দেবী দেবতা বানিয়ে, আর 21 জন্মের এত শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় প্রালব্ধ দেবে। এসব কিছুই আমরা ভাবিনি, আর আজ এত বড় প্রাপ্তির অধিকারী আমরা হয়ে গেছি। तो बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। রাতের পরে দিনকে আসতেই হবে, এই চক্রকে কেউ থামাতে পারে না। সেরকম বলছে সৃষ্টি কাল চক্রের নিয়ম অনুসার কলিযুগ শেষ হবে আর সত্যযুগ আসবেই, এটা কেউ টলাতে পারবে না। तो 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। যারা চক্রের একদম স্টার্টিং থেকে আসবে, মানে সত্যযুগ থেকে যাদের আরম্ভ হবে জন্ম, তো তারা পুরো কালচক্রে ঘুরছে। তো তাই তাদেরই পুরো 84 জন্ম হবে। মাঝখানে যারা ত্রেতা যুগে ঢুকেছে বা দ্বাপর যুগে প্রবেশ করেছে তাদের সবার 84 জন্ম হবে না। तो ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। বাবা বলছে যে যদি কোনো আত্মা কলিযুগেও আসছে ডাইরেক্ট পরমধাম থেকে, আর এখানে তার 3-4 জন্মেরও পার্ট আছে, তাও তাকে আবার প্রতিকল্পে সেই সময় এসে তার পার্ট বাজাতে হবে। পার্ট থেকে কোনো আত্মা সদাকালের জন্য মুক্তি পেতে পারে না। यह चक्र फिरता ही रहता है, आत्मा कभी घटती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। যেমন কোন জিনিস ইউজ করতে করতে তার ক্ষয় হয়ে যায় না, তো বলছে আত্মা কখনো তার
মাপ বা তার ওজন কখনো কমে না, কখনো সে ঘাট শেষ হয় না, না ছোট বড় হয়। तो बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। বাবা বলছে সব সময় অ্যাটেনশন রাখো যে তোমার মন বচন কর্ম দ্বারা যেন কেউ দুঃখ না পায়। যত সুখ দেবে তত তুমি সুখ পাবে, আর যত দুঃখ দেবে তো সেটাই তোমার কাছে রিটার্ন হয়ে আসবে। তো মা कहती है না आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। বাড়িতেও মা তার সন্তানকে কি বলে যে নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করো না। तो बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं यह है रूहानी यात्रा। বলছে ভক্তি মার্গের যাত্রা মানুষ জন্ম জন্মান্তর করেছে। আজ এই তীর্থযাত্রা, কাল সেই তীর্থধাম, কালকে সেই মন্দির, কিন্তু এইসব করে যেহেতু আসল পরমাত্মার পরিচয় পায়নি তো বিভিন্ন দেবী দেবতা গুরু গোসাইদের পিছনে ছুটতে ছুটতে আরো নিচে নেমেছে। এই জন্য বাবা বলছে এখন সব ছেড়ে তুমি এক আমাকে স্মরণ করো। এটাকে গীতাতে বলা হয়েছে সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ। तो बाप कहते यह है रूहानी यात्रा, तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। যেমন কোথাও যাত্রা করতে আমরা যাই তো আবার তো ফিরে আসি, কিন্তু বাবা বলছে এটা হচ্ছে রুহানি যাত্রা। যখন আত্মা শিব বাবাকে স্মরণ করতে করতে পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাচ্ছে আর সে পরম ধাম চলে যাচ্ছে, তারপরে আবার সে কলিযুগে ফিরে আসবে না, একবারে से जन्म नेवे सत्य जुगे। तो उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तीर्थ यात्रा करे मानुष बाड़ी যখন ফেরে আবার সে বাড়ির মতনই হয়ে যায়। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाएंगे। আমরা তো আর কলিযুগে আসবো না, একবারে পরম ধাম থেকে সত্য যুগে যাব। स्वर्ग था फिर होगा, यह चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं। বাবা আরেকটা ব্যাপার পুরো ক্লিয়ার করে দিলেন যে মানুষ ভাবে যে অন্য গ্রহ নক্ষত্রতেও কোনো পৃথিবী আছে বা সেখানে অন্যরকম কোনো মানুষ আছে, সেখানেও এই জগৎ চলছে, সংসার চলছে। তো বাবা বলছে কোন গ্রহ নক্ষত্রে কোন রকম মানুষের কোন জগৎ নেই, একমাত্র এই পৃথিবীতেই আছে। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। বলছে বিজ্ঞানীরা উপরে গিয়ে কত মাথা মারছে যে কোন গ্রহ নক্ষত্র কিভাবে চলছে, তো সেই সব রিসার্চ করতে করতে তাদের মৃত্যু সামনে চলে আসবে। यह सब है साइंस, ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा, मौत तो सामने खड़ा है। বলছে উপরে অন্তরিক্ষ যান তৈরি করে উপরে যাচ্ছে, অক্সিজেন নিয়ে যাচ্ছে, এবার যদি কোথাও মেশিনে প্রবলেম এসে গেল তো উপরে মারা পড়ে যাবে। তো বলছে মৃত্যু তাদের মাথার উপরেই আছে। मौत तो सामने खड़ा है, एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है। সে একদিকে অন্য গ্রহে আমরা বাস করব তার প্ল্যানিং চলছে, আবার একদিকে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাকে মারার বম তৈরি করছে। তো বাবা বলছে দেখো মানুষের বুদ্ধি কি। समझते भी हैं कोई प्रेरक है, আবার বম না বানিয়ে থাকতে পারছে না, ভাবছে কেউ প্রেরণা দিচ্ছে। खुद कहते हैं
वर्ल्ड वार जरूर होनी है ওরা নিজেরাই कन्फर्म जे विश्व युद्ध होवे। तो यह वही महाभारत लड़ाई है और सेटा से महाभारत युद्ध। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही ना, और से तुम्हारे पुरुषार्थेर मध्य सकलेर कल्याण लुकिয়ে আছে। তোমরা खुदार बादशाह भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। भगवानेर संतान भगवान भगवतीर मतोनी होवे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। कृष्ण के तो सबाई भारतवासी भगवान ही माने, किंतु कृष्णेर काछे कैपिटल जी लागे ना। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। પછી કૃષ્ણેર जो तो महिमा, राधार तोतोटा महिमा नय। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं। আবার লক্ষ্মীর কাছে কলস রাখানো হয় যে লক্ষ্মী ধন কলস নিয়ে বসে আছে। यह भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं। वास्तविक ज्ञान रूपी धन कलश तो सरस्वतीर काछे आछे। तो एसब भक्ति मार्गे विभिन्न देवी देवतादेर सामने नानान रकम वस्तु पदार्थ वाहन देखिए निजेरा निजेदेर मध्य अर्थ बनाए। तो सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। যেমন বাবা অপকারীদের উপরে উপকার করছেন সেরকম বাবাকে ফলো করো। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। কারো বাজে কথাকে কানে দিও না। যদি কেউ বাজে কথা বলে তো তুমি মনে মনে এমনি খুশিতে থাকো আর বাবারই কথা শোনো। 2 नंबर, सुखदायी बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। बुद्धिमान हुए निजेर अंतर मनेर झुली अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा भरपूर करो। आज का वरदान, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नसीन भव। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नसीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है वो तख्त नसीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं।
বাবা বলছেন শিব বাবার দিলরূপী সিংহাসন এত পবিত্র যে এই সিংহাসনে যারা পরম পবিত্র আত্মা আছে তারাই বসতে পারে, যাদের সংকল্পে একদম কিছুই অপবিত্রতা নেই বা কোনো অমর্যাদা নেই, সেরকমই সত্য পবিত্র আত্মা বাপদাদা দিল সিংহাসনে বসে। যদি সামান্য অপবিত্রতা এসে যায় তাহলে তারা গীর্তি কলাতে চলে আসবে। এই জন্য বাবা বলছেন যে নিজের সংকল্পকে খুবই শুদ্ধ করো। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। दृढ़ प्रतिज्ञा करो যে আমার সংকল্পকে আমি পবিত্র করব, কোন রকম অশুদ্ধ সংকল্প যেন আমার মধ্যে না আসে, তবে আমার বৃত্তি শুদ্ধ হবে। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। না আমাদের মনোবৃত্তি যত শুদ্ধ পবিত্র হবে তত আমার বর্তমান জীবন আর ভবিষ্যৎ জীবন রূপী সৃষ্টি পুরো পরিবর্তন হয়ে যাবে। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। বলছে শুধু সংকল্প বা দৃঢ় সংকল্পের যে ব্রত নিয়েছে তাদের প্রত্যক্ষ ফল যে তারা সব সময় বাপ দাদার দিল রূপী সিংহাসনে विराजित থাকবে। आज का स्लोगन, जहाँ सर्व शक्तियां साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। যেখানে সর্বশক্তি সঙ্গে আছে সেখানে সফলতা অবশ্যই পাবো। ওম শান্তি।